Terminez votre dégradé sans publicité. Essayez YouTube Premium gratuitement et coiffez-vous sans interruption. Un goût intense et fruité. Lipton Ice Tea, du soleil à partager. L'enfant de Mandé profond, Yves Damele, mes respects. Ne généralier, mais ne fananga généralier, beniga général do. Rolango imango alini shiko, ko manan kamana gwa, na kerana na yin toro, ni manye surala, nye réfléchi, nye kerefe mo lame, nye njenyo lame, nye teru lame. Belamelen kofe ne beta ni chekele nga kontu de kofe kata laje. Na asura ikura dobla kata laje ka kala. Malgré que makala. Ni balabala limini ndon meta chega page kan kata laje folo. Ni problème be ne ga solution jumande. Ni ala che meta solution soro chekele nga page kan. Ta sura kuma do fo. Kuma mi adama denya yere tabulula. Ni akala. Yere abi servi quoi. Ite se ka ta fili kono cogo si la tant que ni be cɛ ka écrire kalan a bɛ minnu sɛbɛn n'i b'a kalan a ɲɛma k'i ka temps ta k'a fɛsɛ k'i sigi k'i miiri a kan i fili man di n y'a décidé ka nin vidéo in kɛ page in kan yan page an k'a essayer ka activité dɔɔni k'a kan a ka développer quoi n ko an ka directing dɔ kɛ 21h mais ça sera pas possible parce que rendez-vous dɔ bɛ n bolo donc 21h n tɛ se ka bɔ donc n bɛ directing kɛ yan. C'est-à-dire Mali kono mogo do radio do beyi olu yere shidonente media do beyi olu shidonente bara flate olu la de ay ali ni ye ala jigi ka bo sanfɛ ka di malien ma olu to ye de mais iga juguma nu ya décortiquer damine tellement ko biga propos transformer ubi yere taki ke jien adama den sugu do ye fe yere sigile bi yere nyinga ko est ce que nunu kambe e yere de ma o radio be Mali la wallahi mbena nouveau FM mbena uka intervention mi uyake bi sunguru ba muso min ba kofe komi ni mogo ma se awma aw be wuli ka se adamadenw ma ne o de fo mbogotigi ni sogoni matike ne ni ta fo Facebook in sanfɛ komi aw ko anw ye we kuma do fo ne reshikuma ala ba don akira ba do tiente quoi billahi c'est-à-dire ka ye dron aw donente mais fo jagoya à tout prix aw ko ka bara de ko galoni fintike ka da mo ni fiuna moni mo be galon tike ka da mo la aw yere wala ko ka ta baw nyinga ko na asoro we chemi yira wala ko fawdu na u faw yere do ko billahi nya faw ye ayen to ko boga mana kula nte kele fente wo yo fe na ya décider de ka be Facebook nettoyer aw ko nga damene video manu wala mais aw bina chemi nga shiko aw tromper la cible la de parce que o cheni fleni ni ko yi maralente ne avo be ka je kun ka no bo la feu ngone nga éducation raté à cause des procureurs fou minu sigile mi Mali kono à cause des politiciens bâtards minu be Mali kono ne nga éducation raté wa ne nga éducation raté li minke ne somo kelenta conséquences assumer de wallahi billahi mawo may tamakele shoye jamana ngono ibe do ya kololo la parce que ate beon nga jamana zombe aw mata usigi ka interview ko kan ha jamana delenka umbe aw mata usigi ka interview ko luka adama sangare be communication la lishininde bakar to la mi 9 milliards suyen Mali kono fantan joli dairi me aw mata liga interview sugo kan de ne ka plainte ko kuma mumaw dase ma sera aw ma ne fadani kala ne banani kala je kuma be fo ma wetre ndrete de tous les noms est-ce que nta sera ne ta de la ka se aw ma kabe ala enda jonde la ka nouveau to menda abe baga mo ni fiuma nu ya to tige ka bu da kono ko karsa danga de ni ko bara flata la fanani banani ko ne sera aw ma wa kabi ala yanda ala wa ya ga radio image nga page kan klikili aw ya to menda sunguru ba musokoro mi nak a danga de pede chokoro mi fle ne sigile ubeka kuma fo menu voa kala nga ayesigi aka ngono billahi koyin aw hakila ka benga abeka ameka tulonge de ke ante tulonge la de fo kan ni procureur nunu sa te plainte tige video mani ko sadira aw kuma nga damene ma wala barangu me sanga soro aw bulu mais aw ya damene chemina wallahi ne ga serate nafigi deshila mogo na ka de boy kana procureur soutende ta photo tapé ka bloqué ça fait que yela na ko vivre la justice malienne moi je m'en bats les couilles ne ga mumbola
ni ye procureur soutenu wo ku kungo de ke ne ka sira bo la wa procureur ta ga sigi ku ay procureur u ta ku siga kuna ne ka sira ta la ne be ka nyire de défend ne shige wali kele de la ya ne rega kele ne be dese ga kele ke o ne ka fuar de nyaire na wula chama be ku sigi vive la justice malienne ne olu soutenu ya ne chama be ku sigi ya ne ou défend mais au lieu de nous sigi bi vive la justice malienne y a pas de problème vive la justice malienne parce qu'il y a ba on kunga bige mais ateka usawe de wallahi ateka usawe ne o fo on bol ne dogolende jamais de la vie en visage couvert même visage découvert de koukele voilà aw ya to kanga jamana na folo beshwe kataka kalange jamana ko fe aw ma maloya ko ka on be se ka maloya ka o dénoncer na o dénoncer li Dudu aw ma maloka aw faw aw na faw ma maloka an wari an ga impôt chien ka warta ka do ka venir la aw ma maloya ko kana sigi aw nya fe ka aw ba mne tuni ko ka injustice ke an malembe an be kele ke ya ko justice kana malla mais ama fo ko injustice aw ma maloya ko ke ne be se ka maloya kan sigi ko fo ne be se ka sira aw nya ko sigi ko fo ka boli malila kana boli france ya ni ba chen toke am bola malla ka do baton gono kana Europe ya katla ka boli ya ama shigo boli la wa amba jo obude moment amba jo ko affronter il y a un moment de fuir aux ennemis mais il y a un moment il faut s'arrêter pour l'affronter ay ni radio nous la men nous ye kuma minu fonema aw ni ala ne kira ke malé on kuma non ndo ye tien wa renouveau FM il y a pas de problème comme hera mandi awye ni mogo yaw toga tranquillité kono amandi awye ka mogo ni fu ka tranquillité kono ako ko awye impoludi ka awye danga da to ko sugu be da awna jamana wono an sona be ne te kuma ni mogo nyo de fo fugar dele be wali mogo wera takati duga ko fe ne te njigi da mogo kane ne jige nyere di ni mawo mako be ne deme wa ko parce que sigo abe chien kan nan deme ko mi ne aramaden to deme chien kan mais ne te mogo wele de nten dogo mogo ko fe nte mogo ke nga exemple ne re de nyere ka exemple ne te marché ke nga exemple ne te pede ne chebakoro di e kaso malembe te kaso la wa ni jigira mali re ko ngi be kaso de la fundeni mi mbaw ko ma wasa kaso yi français kaso ma fuzani mali re liberté wa ta sabali mo ma ta sigi ga mo ne fi umburuja masaw man ta masaw ma ay ni nun la men nun tara deni burjali ba ne be burjal la non burjal min da am ka mena kala men en un seul mois avec une seule boutique. Ambalma kuna funi ni billion de be ala mutela Arabie Saoudite dala radio Jeliba ka to ko la ban polo do san fe nyo fa ni banen tiga sera ka dam madu ka sama pour la connexion non c'est bon na hakila lef na me ko ban elle men alsa ambe ala dedi akanto o sutra ban konnala kuna funi kura munu be anga jamana kun kan ko France ka ko bina ta ma ko to la France yere ka France da dugul polo do san fe ni o ye madu ka sama bela kele ba do gaspila ni e araper wala be no ko le fu lu fana nyogon buru ja ko sobe ye u kelela Arabie Saoudite dala radio Jeliba ka to ko la ban polo do san fe nyogon fana ni banenna tiga sera ka dam madu ka sama fe nan hakila le fana me ko banan ni nyogon tebi ka fara o ka amba ye ka fo min na ko ere to wara oye marsi kalo la ibado ko fo critique la mo yelama chama do ni nyogon cha ando refne kuma fo yan commune na kono ka bobu ni afa fe na to ko Idrissa Amidou Touré ale de ye bololo kanko no ayi sebado awale yawma ole hukumu kono aga ma folo minele o kera Mamadou Youssou Bathily mini ayre bora kasola ala mame kuma tiara ko sobe mo shi kun ta bli kuna ka faka mi se ka person ka la nyini ga ka be Mamadou Youssou Bathily mi ka so yake ay argument mi fo ko ay burujali ta ka nyesin jamana ani jamana nyem ko mo donc ko bo o tugala tento o bolen ko no o shuma ko o dukuma je mi nye ira ya fo oui me kalo kle muga ani woro ay wele bla Jenaba Sissoko ni bela jelen ba don jaba surala Jenaba Sissoko mi ni a masuna mo ko ni ya fo ka je ko video mi kuma be sena ko akera amena na ni ye alame sincèrement ni billion de be ala munu ate anga jamana yere parce que aji mbala oui ani sije mi mbala ni ya alaje ka foko otigi ba dafa banin billion abado ka foko jinye bebe na fami naje donc ay wele bla o pekem ko yere sorla o de fait jaba sura tan oui modo de be
ma bɛn minnu ma. Ok. O fɔlɔ ye bɔlɔlɔkan mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ ni a tɔgɔ ye ko Seku Nimakan. Ka bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Chiko de la. Général Chiko. Salut, c'est Pierre Xavier. Est-ce que ça vous dirait de travailler Je fais cette vidéo, c'est parce qu'on cherche en ce moment des personnes comme vous peut-être. Fanta Tomota ni cɛ in suilen ka se hakɛ ma mɔgɔ da hakɛ min bɛ taa nin cɛ in lajɛ. Oui. Ok. O fɔlɔ ye bɔlɔlɔkan mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ ni a tɔgɔ ye ko Seku Nimakan. Ka bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Chiko de la. Général Chiko. Fanta Tomota ni cɛ in suilen ka se hakɛ ma mɔgɔ da hakɛ min bɛ taa nin cɛ in lajɛ. Oui. Ni maa min ma deli k'a tɔgɔ mɛn n'i taara ka taa bɔlɔlɔ sanfɛ ka taa lajɛ k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ nin cɛ de lajɛ i dabali bɛ ban. Oui. Ça veut dire que Seku Nimakan kelen tɛ mais maliden de tiɲɛna k'a sababu kɛ nin cɛ ka kuma sen kelen o kelen a bɛ banni ni jugu dɔ kɛ k'a kuma jalatigɛ a ka kuma kelen o kelen wa a bɛ kuma minnu fɔ mɔgɔ min ni bon sens bɛ mɔgɔ min na o tɛ sɔn k'o fɔ. Voilà, merci. Ani min fana ni wele. Bon sens tɛ na ne ma mara donna daba fɛ n bɔra kɛnɛ ma mais n bɛna n ka marabalidenya yira aw de la sisan. Ni arajo in n ye n kale Alahu Taala la Ala bɛ ne to yen ne tɛ aw to yen. Ni kaba i sigi dɛ kaba i miiri fa n'i ba ma kaba ne delila k'i fa tɔgɔ fɔ ne Chiko n delila k'i ba tɔgɔ fɔ n delila ka n sera i ma a ko ne tɛ se ka kuma kelen fɔ ni ne ma banni ni bilen kɛ k'o jalatigɛ maliyɛnw aw ni Ala ni kira cɛ nin ye tiɲɛ ye maliyɛnw ne y'aw kɛ n sera ye dɛ aw minnu bɛ ne lamɛn san joli nin kuma in nin ye tiɲɛ ye maliyɛnw ne ye maa o maa ba nani Facebook sanfɛ i ye n ba de nani kabi Ala ye n da ne ka nani juguman ba ni mɔgɔ man ba nani dɛ ne bɛ nani min kɛ n b'i ɲɛmɔgɔden i sunguruba a donna ta a bɔra ta mais i ba don ta i fa don ta ne b'o fɔ diɲɛ jɔn jɔn ma o b'a sɔrɔ i fɔlɔ de y'a se ma ne bɛ n ta de sara mɔgɔw de bɛ baga ma ka nani n bɛ n ta sara mais ne ka video ko ne ka video tɛ yen ne ka video kɔnɔ ko ne tɛ se ka kumakan kelen fɔ ni ne ma fanɛni kɛ banani bilen kɛ aw ni Ala cɛ nin kuma in ye tiɲɛ ye o kaba komi e ba man ɲi e fa man ɲi e ka taa ne ka page kan komi tuloko b'e la ɲɛko b'e la e ka taa ne ka page kan n ye dɔn video minnu kɛ i ka nɛni kelen ta olu la i ka na olu di ne ma komi e ko ne tɛ se ka video kɛ ni ne ma fanɛni kɛ kaba o kumana ne tun bɛ dɛmɛ ɲini Buwa Jara don min na ne ye mɔgɔw fa n'u ba nɛni de o ka n'a dɛmɛ o ne tun bɛ dɛmɛ ɲini banabagatɔw ye don min na ne ye mɔgɔw fa n'u ba de nɛni k'u kana dɛmɛ kɛ wa n'aw ma ɲa k'a tɛ adamaden nka ne ye n kale Ala ni kira la e animateur jaasilen barika bannen hali ne bɛ se k'aw ka arajo in ta baara la mais n'aw bɛ ka aw profiter ni situation de fɛ k'aw bɛ sponsoriw ɲini vous avez tiré à terre ni ma ka arajo in hali sponsor fitinin min b'aw bolo n ye n kale Ala ni kira la ni entreprise ye nin ye arajo in sponsorisé bilahi n b'i ka produit boycotté n'i ma kɛ n ka kɛ ɲamaden i ka produit ne Chiko b'a boycotté n bɛ segin a kan déjà Renouveau arajo kelen tɛ dɛ a TV fana Renouveau TV y a pas de problème aw ka animateur min n'a ɲɛda dagale min bɛ taa tiktokɛriw invité a ka plateau kan o n'a ɲɛda ɲɛmɔgɔden sigilen i ko sunguruba tagalen retraite la olu de bɛ n'u sigi arajo kɔfɛ k'u bɛ mɔgɔninfinw buruja alors que an ta ma se aw ma a y'a ka marabalidenya bɛɛ k'aw ka plateau kan aw delila k'aw tɔgɔ mɛn da wa aw b'a ka PDA n'a ka sungurubaya la aw ye sunguruba joli de invité a ka plateau kan a ye gɔrijɛgɛ ni joli de wele aw ka plateau kan aw y'a tɔgɔ mɛn da aw ye ɲɛ kan attaqué aw la aw ye ne ye kan ne attaqué aw la PDA bɛ ka baara kɛ aw ka plateau kan aw delila k'aw tɔgɔ mɛn da mais munna aw tɛ se ka adamadenw ignorer hali ni mɔgɔninfinw y'aw ignorer hali ni mɔgɔ y'a kɛ ko mun ɲɛ t'aw la aw tɛ se ka mɔgɔw ye kuto de ne tɛ se ka n da yɛlɛma ne ma banni kɛ a ye vocal tɔ lamɛn dɛ cɛ bɛna burujali da ne kan ne yɛrɛ ma deli ka da mɔgɔ si kan c'est à dire u bɛ taa Ala minɛ k'i ye Ala bolo dɔrɔn ka na baga i sigilen ma n'i y'u tɔgɔ tigɛ ka bɔ i da kɔnɔ dɔrɔn n'o bɛɛ bɛ wuli k'i jɔ Chiko ninnu tɛ foyi la Facebook sanfɛ ni fanɛ ni banni tɛ aw ni Ala ni kira cɛ ne sera ninnu ma ne sera nin ma n sera u ma wa ne sera u ma wa e wo i ka procureur aw bɛɛ ju ka misɛn sabula a tɛ se ka foyi kɛ ne la n'o de fɔ ne tɛ a fɔ k'a tu ka ne musa bilahi aw ka misɛn ni Ala ni kira cɛ aw ka misɛn ne de y'a fɔ n'aw ma content de a ye n'an sɔrɔ faransi ne tɛ boli o
Wani français erecte au waranja ou kana ga biye ou erectien. Ne natolo Bamako le 9. Na ou se ka femme ngede ay boaka iranela. Pro nyo fo progrès soutele nous. Et progrès soutele ere masega nemine. Eni ala ne kiraje au syndicat bariga bano de besega nemine ya. Ne be sera au yeka angata. Ñu ko fait. Noye dikel baye ou ba fama yoro do la ko Malika ka film. Qui yɛrɛ mande a ka vidéo dɔ la ne dabali banna cɛ bɛ se k'o bi da cogo min npogotigi yɛrɛ fana bɛ kuma dɔw fɔ ciko in ma i tɛ se k'a imaginer ko mɔgɔ min lamɔra Mali kɔnɔ k'o bɛ sɔn k'o kumaw fɔ bɔlɔlɔ sanfɛ a b'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ ba caman b'a la alors que u b'a lajɛ u ka fɛngɛw lajɛ u b'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ caman b'a la donc olu ma dan ɲɔgɔn boloja in ma sisan jaba sɔrɔ a minɛlen u nana ka na barodalasigi de kɛ procureur kura in kan ni o ye Idrissa Amidou Touré. Ok. Ko buruja akona nyebe. Ok. Donc olu ka la fasa je kulum be samni silima olu fana ngo ko te be olu ma kabi kuma jam olu fana bo kuma la boni olu ka je kula dem buruja olu fana tu singale. Donc olu de kele fla ka dama kashi seba do ni ma fla kama ni oye sekundi maga Chiko oui. Kafara Digel ba ni a bɛ fɔ a ma ko Mande princesse walima Malika Fimani ni de bɛ senna nin wagati la wa an dalen b'a la k'a fɔ kunnafoni minnu bɛ a tɛna dan nin ma o kɔrɔ ye k'a fɔ o de kama an y'a ɲini ka nin jɛmukan in kɛ bi an y'a fɔ a mɛnna an ka nin jɛmukan in kɔnɔ n ko bɔlɔlɔ sariya kura min taara bɔlɔlɔ la a nɛni ko ka bisa ka biye kan la ni m'o ko a tɛ ɲɛnabɔ par exemple n'i ye procureur in lajɛ fɛn bɛɛ bɛ ka f'a ma n'i ko k'i bɛ nangaraba kɔni kɛlɛ nangaraba n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ de fana bɛ wuli juguya la est ce que an ka procureur tɔw bɛɛ tɛ se ka wuli k'a ni ɲɔgɔn danaya k'u ka danaya tɔ kurakura n t'a dɔn ka danaya sigi u ma nka k'u ka danaya tɔ kurakura malidenw k'a dɔn k'u bɛ baara la sincèrement il faut k'u ka nin fɛn in kɛlɛ parce que a tɛ kɛ anw kɔni kan n'aw bɛ danaya ɲini de la a tɛ kɛ anw kan dɛ u ko anw ye nani sugu dɔw yɛrɛ fɔ k'a bɛ k'i kɔnɔ ko anw ma mɔ Mali la anw mɔna Mali la wa dɔw bɛ Mali kɔnɔ olu ka jugu ni anw ye dɛ n y'o de fɔ aw ye fɛn jugu min sɛmɛ dɛ aw bɛ k'o de récolter bi bilahi fo k'aw sa aw faw y'anw ci po aw mɔkɛ y'anw ci po mais anw kɔni tɛ ci po aw bolo dɛ an bɛ ɲɔgɔn ci po di bilahi an bɛ ɲɔgɔn ci po ne tɛ kuma caman na mais aw an ka ɲɔgɔn an bɛ nali ne tɛ pressé aw ma o a bɛ kɛ cɛ min na ka taa aw b'a dɔn si côté comme aw yɛrɛ ko k'aw bɛ ne dɔn ko baara fila tɛ na fa nɛni ba nɛni ko aw ko ne da yɛlɛma o yɛlɛma ko ne bɛ mɔgɔ nɛni o e sunkuru ba musokɔrɔ tutu ju feere tigɛlen o de ye bila arajo la baara la sinon e bɛ mun sɔrɔ sunkuruba n y'o fɔ n ko musolankolon de hali n'a kɛra sunkuruba ye a tɛ fɛn sɔrɔ a la PD cɛkɔrɔ min bɛ k'aw bila kuma la y a pas de problème a ko an kɔnɔ arajo Renouveau TV y a pas de problème an bɛ ɲɔgɔn bolo n y'o fɔ hali aw n tɛ da aw ma dɛ hali mɔgɔ min b'aw sponsorisé bilahi n t'u to yen ni maa o maa ye ala minɛ k'i ka produit i bɛ fɛ k'a ka marché n'i taara di ninnu ma fo k'i sa wa ni ninnu ye maa o maa tɔgɔ b'u dan b'i buruja ni ala ni kira cɛ b'i buruja komi ne tɛ se fɛn na ni mɔgɔ buruja tɛ komi aw tɛ se ka mɔgɔw ka ɲumanw fɔ dɛ aw tɛ se ka ni mɔgɔ ye ɲuman kɛ aw tɛ se k'o fɔ a tigi ye pour que k'a pousser ka taa ɲuman sira kan dɛ aw dangadenw bɛ se mɔgɔ buruja de la y a pas de problème aw bɛ fɛ ka kɛ vidéo man nɔ aw bisimila yan de ye Facebook sanfɛla ye n y'o de fɔ aw bɛ min dɔn o ye arajo la kuma ye aw bɛ min dɔn o ye tribunal kɔnɔna ye mais a tɛ Facebook sanfɛ k'o dɔn dɛ o monopole bɛ anw fana de bolo yan nka n'aw ko aw da faralen don fo aw bo dingɛ na y a pas de problème ne b'a yira aw la n ko da yɛrɛ tɛ ne la ne yɛrɛ ye yɔrɔ bɛɛ da de ye n da fitinin ni n kulela i la bila hali jeliba b'a ka ngɔni fɔ i kun o ka fisa ne ka kule i la ye n da in ma ɲi dɛ ne da in ma ɲi dɛ a y'aw yɛrɛ minɛ ne da in na ne da in ma ɲi a ye ne éviter a ye tɔgɔ bɔ a ka manam arajo langolo yɛrɛ dɔw caman y'a kɛ n tɛna olu kuma kan parce que valeur tɛ olu la ne tɛ na n da don olu arajow la sabula i bɛna olu tɔgɔ fɔ sa mɔgɔ bɛ t'u lamɛn nka aw ka arajo il faut que aw sa aw tɛ sigi ka ne tɔgɔ bɔ aw da bilen n'aw bɛ ne tɔgɔ fɔ siɲɛ wɛrɛ a bɛ kɛ ɲuman de kan mais fɛn min ye ne ka plainte ko kuma aw da tɛ don a la procureur minnu nafikiden minnu wulila ka t'u ka plainte tigɛ a y'u ɲininka ko kunna an y'a bila da min na a y'o ɲininka u tɛ bobara siɲɛ na a y'o ɲininka mani a bɛ kɛ cɛ min na ka taa aw procureur yɛrɛ bɛ k'u yɛrɛ ɲini aw ju ka misɛn arajo la kumalaw a bɛ kuma de aw dabara ye aw ta dabara ye n ta ye n dabara ye ɔ ne fana tɛ se k'aw poursuivi aw tɛ ne ka ne fana diffamé wa aw ma nkalon danna sisan wa n ta sera aw ma hali ni ne diɲɛ bɛɛ banna ne sera aw ma wa a tɛ ne ni dangaden cɛ sa ne n'aw tɛ kɛlɛ parce que dangaden yɛrɛ y'a yɛrɛ kɛlɛfɛn ye
Il n'y a pas de problème. Mais l'air tambe non. Billahi ne shugo benali. Nanya bladamina. Yana ga au kwakiliu noro auna. Awena au concentré aundeka. Aye ni la main. Ni ma wasa au ka kele bolo mais au titan nun kele de abaw nyeshi aunde ma kana aun kele ka ba ka jagwa to ni ni aunga aye ni la main. Nunu nyogana jolde be mali kono nunu mutu sigi. arajo ni tele video manu ma camera ko fe ka mana kanfo jamana ma auto lu mine nunu manga mine nunu mega circuler ni ngonje bamako feno la go bebe fra la commencer nga deguma mais ou yere favoriser autant favoriser oui yere munu fi ou yere bu yere favoriser ou ka barok tu kala mais commerçant yere te favoriser commerçant yere ala la yere mumbe suba kono mumbe suba la munga mine ma bulu mumbe ta saninga Chine kata saninga Dubai kata saninga Canada kata saninga Maroc nunu ni fona jamana woro la jeda nunu na kana nai ka di don manga doni rela ka tima kana nai ka di transfer ma ka di don manga kana nai mais ulu ka fon be ka no uga ku de filu ga fona ka tema Ibrahim Maiga ko ne commerçant ma président aw ni laje aw ni ala ni kirache ni est-ce que al nga woso na bayre nga woso na bay ha ay ni sigi chola je noro ben na eche jugu de bana bi ni sigi alors transition mo gawe mo ne do mo ni fi una de mais ne be mi fo asim ku itana ka mo yi nawba nunu mo non écarté ka bo awula billahi aw ka fangai aw te sigi se ba sura la de parce que danga de man do jewo jela aba je chi on ni aw demeli kera aw nyere bolo tonyoy ko in balo me se ka yelema bolo mi me shido mo na bolo kele me shibo mo na de anga fo nyoy ne ça dire danga de on te se ka sigi ube bamako aw be bamako aw molu mine ko datugu kasola aw minu be jamana ko fe ka nga chien fo olu e ube na aw de wele ka onye fanane kela oni badani kela alors que olu dume ka aw faso doya Ibrahim Maiga danga de ka fsani malien tawyebi commerçant ka fsani malien tawde jamana ngona afara ko kabi mali kera mali ko banze ma de douane aw ma dali ka tasige radio la ko dénoncer de kabi ala e mali ke mali aw be ala mine ka ta banze encourage ka ga yugu bali kono kana fere mali kono John aw de la ka commerçant juma de kani sigi ko dénoncer mais nous ka droit fitini nye ou manqué ibu ye bo fara de la meja ou nyefe banjen mi ma de doyen mali kono ni a be de doyen arasa borana ka lycée a mena ni a be de doyen bi abisaka malien be ke fin aw be tala mine ka jini kura san ka do carton kono ko tomate de ba kono ka dona mali kono aw ta de doyen John de kiribo awla commerçant be mali kono bi nu be minan lado bamako mali kono illégal est-ce que na ya wari na bede do yana sara yere boloka ka wardo jamana ngu jamana ndidanye ni mali ko fe bi commerçant onte ni mali tole ko fe iko bobara fara Ibrahim Maiga mali aw commerçant de du aw commerçant de yake bibi na ali ni mamuso kumulo sumale no commerçant ba foku ba firi finité de doyen ou be ala mene kata banzen kuron sa Allemagne Chine kanana e ka dok yugu bali kono ko yugu di kana o fere ko de do yugu warla ka sara kana o fere malla wari bala ka male on kante ke banze metrikele wa fla ane kemenani banze yoro do la wa fla ni keme woro aw be ka mali soin ka mali ende on fana soin e kono daga ba de che jugu de noro ki se kele ntela e kanga ni sigi ke ebe droit de réclamer mali kono ko wa ko commerçant boyelende commerçant me se ka boya kuto soin ni na commerçant me se ka bonya kuto sueni na eni yeda chejugude ni mali ni dambe ko kuma yere kanga fo zonga kuma ali faso ko kuma la dambe tanka nga kuma faso ko kuma la chejugude la ga sakora blale aw de bena usigi ka wallahi naka de progrès o kana mana de debo blane kane o kane aradie o sadir o kan supprimer ka bo mali de nya yere la men ni transition ne bu de me chien kan ni che na ni sigiya kibe mana kan fo ka soro erete sariya ere kono wallahi ame boki fani banani putere te bola no de kama o meta kasura ne beta kasura de ne manta dogo mola ne nga education arate wa au zonde nu danga de chejugu de minu mena usigi ka mali ka anga transition buruja ne ba o buruja place la billahi ngana da kaso made ngata jahannama kono je m'en fous mais eni ala ni kira je ni dambe ko kuma ere be fo jamana kono nunu nga tusi mene ma jigi nunu na kwa meja barika banen do fana me Raskebe, je te respecte beaucoup. Mais meja barga banen do fana be mali kono bara flato ulla de. Muga be soro jamana ngono. Kibe jamana sere yere buruja, kibe jamana yere buruja. Kibe nga transition nyamogo buruja. Nous bi invité, nous prele no ki invité pour que ka beji soro ko ka page ou développer. Ateke te un.
Nauma nyanka awe mejawdi ka be jamana jogo kuma de la jamana jola ayo lu wele jamana de nyuma ayo lu wele horo mwele ngakana zone wele ka plateau ka zone teke fo yeni zone dente teke fo yeni zone dente ka be ala yenda ne ma shuene ke ne dambe ka bo shuene ma ne marakade ala la yera te shuene ke nga aw be zone de a commerçant bezu ay commerçant kelen fo ke mi mena naga mena légalement il va ta boutique kemela mali kona bi ku ka pavé oboku ira billah atu bulu import export atu bulu aw be shoni na jamana kono jamana tole no kafe à cause de aw be doni banzen kura mali kono ko yugu de ba kono katla kano metri fere sanu pila mali ndewma ni fasa ko kuma wula ka foko de ume mali de aw ka kuma ni mali be kafe bi awte aw ma import sara ma taxi sara aw kafir no mena marchandise ta ka dona aw ta de doyen ne jamana gelela aw fana ba panga na siga bo farala étranger andoro mali nyamogo yake ta mali nyamogo ta mali toli ko fe aw se mala naw nyimboral non ça dire kuma dula ni sigi imiri Ibrahim Maiga ni ala ni kirate ni muso kono daga ba furu aw ka furu ate wele o ma ko amuran distance kono ka boye muso kono ka bo te amuran distance kono badde ni fente era ko muso be son ela ha sigile laje iba fo ko ne monike jige boro kono fana ngani sigi kebe mo buruja ko sariate kanga saria ko kuma fo candidat do maliko kuma la ke commerçant nga président y a pas de problème préparé amba fana ka dossier fara no ngamela na Facebook sa ma teto iblene procureur teto izon teto commerçant teto ali ni kungolo be kabakolo soro ni matle ambi clé arasba tiafo ako ko la violence est la meilleure manière de dresser certaines personnes sur Facebook billahi nga ando au dernier au danga de dernier numéro ne shigo wolula ne fana e banani kala ka syndicat de ne fana marabalu ka syndicat marabalu ka général ne shigo do fana ni kala olu ka syndicat ne shigo banani kala ka syndicat ne shigo aw kana da plainte malien be ka plainte tigen to la je m'en fous mais aw be klendi o de forawi aw be ka ta plainte tigen mais aw ka tlendro na utlena keletew men ni ko mbe abe jengele ko soso fakala o be ni usigi kube matle be ni sigi ko be do buruja ko matle ha mali la fente jinga kono ko min teke mali kono ko malien tese ka minge bli malien be ta samara sa Chine katla ka do tika dege boati kono ko tika dege de ba kono malien de be so ola billahi kana de douanier kat samara de douanier à la place de tika dege malien de be so la fana mini sigi ne da che jugude la harajugu ne re mado comme centre commercial mi yere président yere mi non yele lendo alibi ka soro biru jikina c'est vrai ni biru du yele la do be fara mi non ka mais ni do fara la ko neru priga a wati kele ni gela ga na commerçant na nyode fo do le ga nga en 5 ans entretenir ça nga fo vraiment ni gela ba ko ani impôt anga est-ce que be douane ga sera douane lettre mi sebe est-ce que fana yo bonyawa douane ko ni bena ni ga minai iga clé mimba kono ika fo aka de douane wari kata jamana kono nga aw ba dogo douane lawo aw de douane aw be nyoko mbolode ni douane min kawla ay da wo kono aw kafir nu pourquoi na outrani mina illégalement aw tena o dénoncer plateau kan aw de la commerçant jumande kana do dénoncer ko commerçant do ka be donaka mina illégal katte atu de douane aw yo commerçant nga be nyoko soutenir na we dongolo do douane teke ka donaka mina aw tena o dénoncer de meni douane wa c'est ça ku ba teke takabo boro kono da obe soro kana ko douane me ka gelea o ni minanda ka gele mala tita si Côte d'Ivoire na daga gele mala ta Sénégal ke français de le français manda tugu ni ba do mali commerce ti arranger ta Sénégal ke ni Sénégal ti arranger jamana changer antene français ame ka balo yaw ma ba foko minas ko ka gele mala ba se yande ibe fendo saya 10 euros ibe ta soro mala dorme keme cigarette paquet ya 10 euros mais malla cigarette paquet jolde 1 euro kemeni binani ibe cigarette paquet c'est 10 euros nga malla ibe cigarette paquet c'est 1 euro différence jolde bonu ñokonje ibe cigarette paquet c'est wa kele ani keme saba mais malla iba sa kemeni binani 10 euros be sa cigarette paquet jolde soro malla olu ka foka gelera ka foka gelera ay sigi kono ba de blale me bita tiketa nte kuma chama fe ay ntoko boka manamana kula nate nyaka manamana koko ayake ala ne kira kama ka sobona nte moko ka manamana kula ayo iba ni ndi anga taka boya page nga page kuradu ayo wa bonaka
Nye vignal a bula ma espérer de kana vidéo inké pour que mogo ka se ka page découvert que parce que page nya créé inte ka mouvement kaka mais mouvement kaka commencer mogo be se kana parce que page do ya mega pour amega se ka commencer ka solution sur la ni solution sur la domina hali ni antabla voilà OK